Ayun, nandito na ang ating Run Mobile. Binigay na sa atin yung link. Ito na, pinasok ko na ang mundo ng Run Mobile. Okay, hanapin natin dito. Bali, yan lang ang pipindutin nyo guys. Oh. Yung official link number 1. Ayan. Diyan nyo i-download yung Run Mobile. Diyan nyo i-download yung Run Mobile natin guys. Ayun na nga guys, dina-download ko na ng tuloy-tuloy na. Ayan oh. Nakita nyo naman yung link oh. Antayin nyo lang matapos guys yung dina-download yung Run Mobile. Ayan oh. Tatapusin lang yan. Ayun na, puntahan nyo lang yung browser nyo guys. Ayan. Tapos settings. Tapos sabay i-open settings. And then install. Ayan, i-allow nyo yung from this source. Sabay install. Ayan. Tapos i-open nyo. Open lang. Ayan. Open nyo lang yan guys. Bali, automatic yan. Pasok yan doon sa may application. Ayan, recommendation. Diyan nyo makikita yan. Tapos update nyo na rin guys. Ayan, i-update nyo lang yung Run Mobile. Update nyo lang yan. Ayan, tapos sabay open. Open nyo na yan. Automatic yan. Nandun na yan sa apps nyo. Tapos maglo-loading na lang. Antayin nyo lang. Puro loading yan mangyayari guys.